Okay, so based kepada video tadi, laminar and turbulent flow, apa yang you dapat catch sikit berkaitan dengan laminar and turbulent flow yang nampak graphically daripada video tadi? Kalau laminar dekat area tengah-tengah tu dia laju. Tapi kalau untuk yang turbulence tu dia sama dia. Okay. So lebih kurang laminar and turbulent flow. So basically any flow, okay, flow inside the pipe, okay, pipe ataupun tube, we can classify types of flow. Okay, so type of flow can be laminar, and then type of flow can be turbulent flow. Okay, so normally laminar flow is happen at low Reynolds number. Okay, so to classify or to describe the laminar and turbulent flow, we use dimensionless number, what we call Reynolds number. Okay, so that has been mentioned that also mentioned in the video, Reynolds number. So basically Reynolds number is ratio. Reynolds number is a ratio of inertia divided by viscous. Inertia and viscous forces. Okay, so inertia forces mean that force that move, okay, that force that move the fluid yang menyebabkan fluid tu bergerak daripada point 1 to point 2. Okay, so that is inertia force. And then viscous, pernah dengar perkataan viscosity? Viscosity? Tak ada. Okay, viscosity bahasa Englishnya, bahasa Melayu dia kelikatan. Okay, viscosity for plain water and viscosity for syrup, mana lagi tinggi? Sirap. Kelikatan, maknanya dia lagi likat. So that is viscosity. Okay, so mean that for laminar flow, okay, laminar flow as I mentioned, Reynolds number is low. The Reynolds number for laminar flow is very low. Okay, so that's why in that particular case, untuk low Reynolds number, inertia force ke viscous force yang lagi tinggi? Viscous force. Okay, so untuk laminar flow, viscous tinggi, inertia rendah. Okay, so there is laminar flow. Okay, so mean that laminar flow, because it is inertia force is low, so mean it is also indicates that the velocity also low. Okay, velocity ni velocity apa? Kalau dalam pipe, velocity air itulah, pergerakan air itu sangat rendah. So there is low ataupun low Reynolds number for laminar flow. Okay, so as been mentioned in the video, laminar flow is laminar flow can easily be described ataupun can easily been analyzed. Sebab apa? The characteristic is very simple. Okay, so flow dia straight. Okay, flow dia straight, and then we can use equation in order to solve for laminar flow. Okay, tapi untuk turbulent flow, okay, so kalau kita baca dari segi Reynolds number, mana lagi tinggi, inertia ke viscous force yang tinggi? Kalau turbulent flow, high Reynolds number? Viscous rendah. Viscous rendah, and then inertia tinggi. So biasanya it is for high
high Reynolds number. Okay, so laminar flow for low Reynolds number, and then turbulent flow for high Reynolds number. Okay, but in reality, most of flow, any flow, okay, any flow around your car, flow around your motorcycle, it is turbulent flow. Okay, tak ada yang laminar flow, kecuali yang dimention tadi yang betul-betul laminar apa? Yang betul-betul laminar adalah dengar tak video ni, yang bukan turbulent flow, dia sentiasa laminar flow. Untuk apa? Dalam video ni dimension tube kapilari darah dalam blood. Okay, darah kita ni darah tu mengalir sentiasa laminar flow. Sebab apa? Number one, because of the characteristic length ataupun diameter for the tube ataupun kapilari dalam kita punya saluran darah ni sentiasa kecil, ya. Dia punya diameter dia sentiasa kecil. So that's why the inertia force dia sentiasa rendah. Okay, so that's why darah kita ni darah yang mengalir dalam tubuh kita ni sentiasa laminar. Okay, so dia ada mention tadi, kalau lah dia kata we are lucky, sebab kita punya darah sentiasa laminar. Kalau turbulent flow, mean that we need where kita sentiasa perlukan pump, jantung yang kena kuat untuk pump darah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, sebab dia turbulent flow. Okay, turbulent flow maknanya dia punya velocity tinggi. Okay, so mean that for the pumping power we need a very high pumping power. Okay, so that is about the laminar and turbulent flow. Okay, so for the Reynolds number, dia cakap tadi dalam video, Reynolds number equal to rho V LC over mu. Okay, so rho is density, and then the unit is kilogram per meter cube. Okay, V is average velocity meter per second. LC is characteristic length meter, and then mu is dynamic ataupun kita panggil absolute viscosity. Okay, so unit dia kilogram meter per second. Okay, so this is how to calculate the Reynolds number. Untuk chapter ni, okay, untuk KJM 442, the first step yang you kena tahu adalah how to calculate the Reynolds number. Okay, rho is density, which is density for the flowing fluid. Kalau water lah dia punya density untuk water, and then kalau air lah density untuk air. Okay, and then V is velocity. Okay, velocity for that particular flowing fluid. LC is characteristic length. Okay, so dia ada mention dalam video tadi, characteristic length berbeza untuk setiap case. Okay, contoh kalau dalam pipe air rumah kita tu. Okay, so this is length. Okay, so flow mengalir dalam pipe, air mengalir dalam pipe. So this is V. So the characteristic length LC is based on apa? Diameter ataupun radius for that particular pipe. Okay, so untuk case ni, kalau untuk pipe, Reynolds number equal to rho V LC ganti dengan D bahagi dengan mu. Okay, so this is how to calculate the Reynolds number. Dia ada banyak lagi. Kalau untuk external flow, contoh untuk flow around your car, motorcycle, dia punya karakteristik lain ni akan berbeza lah, bukan diameter. Tapi untuk kelas ni, sebab kita memang belajar untuk internal flow dalam pipe, so kita straight away guna D, which is the
diameter for the pipe. Okay, boleh? Alright. Okay, so rho VLC ni kita boleh nampak velocity, characteristic length and then density. But mu kita kat mana kita boleh nampak effect of viscosity. Okay, viscous ataupun viscous force ataupun viscosity. Okay, so the effect of viscous ataupun viscosity can only be seen at the wall. Okay, so contoh dekat sini pipe ni kita akan nampak apa nama ni air tu mengalir secara total, kita akan nampak air tu mengalir. Tapi sebenarnya kalau kita betul-betul zoom dekat wall ni, this is wall yang ada dekat wall tu, dinding pipe tu. Kalau kita betul-betul zoom, dia punya velocity profile, saya lukis lain lah, terlawa. Okay, so untuk pipe, okay, so this is V free stream, this is wall ataupun pipe diameter, mana diameter. Okay, so kalau kita betul-betul zoom, tengok dekat wall, kita akan nampak okay, yang ni kita panggil velocity profile. Okay, so kenapa velocity profile ni jadi macam ni? Because of the mu. Okay, because of viscosity. Apa efek viscosity? Viscosity ni ada, dalam bahasa Melayu kelikatan. Okay, viscous dia akan, dalam bahasa Inggerisnya dia akan provide the opposite force. Okay, opposite force for the flowing fluid. Okay, so maknanya dia macam friction, dia macam friction antara water atau antara air dengan wall, dengan wall ataupun dengan pipe. Okay, so that's why the velocity profile is becoming this apa panggil ni, parabolic profile. This is for lamina, this is for lamina flow. Okay, so kenapa dia jadi macam ni? This is the reason of mu, okay, caused by the viscosity, disebabkan oleh viscosity. So nanti dalam slide saya akan tunjuk ataupun explain macam mana dia jadi macam ni, dia punya velocity profile. Velocity profile ni kalau kita tengok di sini sebenarnya apa yang kita nampak sepatutnya dia straight line. Okay, yang ni kita nampak. Okay, dia macam straight line je. Tapi kalau kita betul-betul zoom, dia sebenarnya macam ni, dia punya profile. Profile ni dari segi velocity. So maknanya velocity ni dekat wall, okay, wall velocity sama dengan 0. Okay, velocity sama 0 and then keep increase sampailah dia dapat the maximum velocity dekat center of the pipe. Okay, so nanti gambar yang betul-betul clear dekat slide saya akan tunjuk macam mana this velocity profile is developed. Okay, so ni berkait dengan viscous force. Okay, so untuk chapter ni apa yang kita akan belajar, yang ni adalah dia punya fundamental, tapi sebenarnya objective for this chapter we want to calculate the pumping power. W dot. Okay, W dot maknanya dalam watts. Okay, we want to calculate the pumping power for the pump in order to pump water from point A to point
point B. Okay, from point 1 to point 2. Okay, so kita bagi contoh, saya bagi contoh dekat rumah you all sekarang ni, air yang you dapat tu sebenarnya datang daripada distribution tank yang besar dekat taman-taman tu, dekat satu taman tu dia akan ada distribution tank yang tinggi tu, yang you nampak tinggi besar tu. So macam mana engineer calculate, okay, as engineer macam mana dia calculate pump, horsepower for the pump in order to pump water daripada reservoir naik ke naik ke distribution tank, daripada tank and then dia akan turun sendiri ke rumah, ke setiap rumah yang you dapat dekat rumah tu, air dekat rumah tu lah. Okay, so ini berkait dengan apa yang kita akan belajar dalam chapter 5 ni, chapter untuk viscous flow in pipe. Okay, contoh let's say saya lukis paling senang, let's say kita ada sungai, okay, river, yes, and then this is your tank. Okay, so kita pump, kita nak transfer air daripada sungai. Okay, macam mana kita nak kira horsepower ataupun power for this pump in order to transfer water daripada point 1 ke point number 2. Okay, so as engineer, inilah kerja kita. Okay, kita kena kira berapa tinggi yang diperlukan, okay, berapa horsepower yang diperlukan untuk this range of height, okay, dia punya tinggi. Okay, so untuk guna ataupun untuk calculate ni, kita kena guna Bernoulli equation. Okay, Bernoulli equation. This is point 1, okay, point 1 and then point 2 dekat atas, okay, point 1 inlet, point 2 outlet. So point 1 kita guna P1 over rho g plus V1 squared over 2g plus Z1 plus HP equal to P2 over rho g V2 squared over 2g plus Z2 plus HL plus H turbine kalau ada turbine. Okay, so this is standard Bernoulli equation that will be used in this chapter. Okay, so HP ni yang kita nak ni, berapa head for pump. Okay, so kita dah calculate head pump, barulah kita boleh decide berapa horsepower pump yang kita perlukan. Okay, kalau kita underestimate, kita beli je pump, kadang-kadang tu kalau underestimate the calculation, okay, underestimate berapa tinggi, so you underestimate the horsepower for the pump, air ni tak akan sampai pun dekat point 2 ni, tak akan naik ke tangki ni. Sebab apa? Sebab underestimate the horsepower for the pump. Okay, so kita kena betul-betul calculate based on this Bernoulli equation. Okay, so yang ni kita akan discuss detail dalam slide nanti. Okay, so this chapter will be using this Bernoulli equation, and then selain daripada kita nak cari HP, kita juga kena cari this losses, head loss. Okay, head loss ni maknanya berapa loss, kehilangan power disebabkan oleh friction tadi, disebabkan oleh friction, and then disebabkan oleh semua minor losses, contohnya fitting. Okay, pasal tak, kalau kita pasang pipe akan ada fitting, akan ada elbow, akan ada waft, semua tu akan menyebabkan head loss.
So we need to consider all this type of fitting. Okay, so nanti you akan faham dalam slide. Okay, so yang ni je yang kita akan belajar untuk chapter 5. Ada soalan sebelum kita masuk slide? Tak ada, sir. Tak ada. Okay, objektif, lamina. Okay, so this is some overview about fluid static, fluid mechanics. Yang kita akan belajar fluid, kalau static tu maknanya dia at rest, kinematic both in motion, and then pressure force are not considered. Fluid dynamic, study of fluid in motion where the pressure force are need to be considered. Okay, so in our case, fluid is considered kinematic. Fluid is motion, in motion, and pressure force are not. Kita akan belajar fluid static and also kinematic. Okay, dalam kita punya chapter ni. Okay, so pernah tengok kalau pipe tu pipe biasalah. Dia pipe maknanya dia punya cross sectional area adalah ni lah circular ataupun round punya cross sectional area. Okay, pernah tengok pipe apa nama ni jenis macam ni, dia punya ni cross sectional area adalah rectangular. Pernah tengok jenis macam ni? Yang macam aircon tu kan, sir? Ya, aircon, biasanya aircon. Dia tak pernah ada orang guna untuk air yang rectangular duct. Okay, tapi calculation dia sama dengan apa yang kita belajar untuk pipe. Okay, biasanya rectangular duct ni kita guna untuk aircon. Okay, sebab apa? Sebab kalau kita guna untuk air, first air ni very high pressure. Okay, dia akan ada pressure drop yang banyak because of this rectangular shape. Okay, so that's why kita tak guna rectangular duct in order to transfer water daripada point 1 to point 2. Okay, kita akan guna circular pipe. Sebab circular pipe ni lagi pressure dia lagi dia boleh withstand with very high pressure. Okay, compared to rectangular duct. Okay, so this is some application areas of fluid mechanics. Okay, so ni apa ni? Gambar nombor 1 ni. Waterfall. Apa nama ni? Hydroelectric dam ataupun empangan ni. So this is an example of application yang guna fluid mechanic. Okay, macam mana kita nak calculate the maximum, okay, maximum water level untuk empangan tu. Okay, so semua tu guna areas of fluid mechanic supaya dia tak pecah, dam tu tak pecah. So dia akan ada maximum level, maximum water level. Okay, so kalau you tengok gambar ni standard lah ni. You tengok dekat rumah, dekat bangunan, dekat rumah you ada benda ni piping, standard piping system. Yang ni apa? Nombor 3 ni. Yang ni chimney macam power plant. Power plant untuk produce electricity. Okay, so ni standard piping system dekat industri, dekat power plant, dekat kilang, dekat fakulti kita, dekat mall. So kalau you masuk bilik aircon, bilik yang ada compressor, bilik yang ada yang control aircon tu, you akan nampak benda-benda macam ni lah. Okay, piping system. And then ni kalau biomedic yang di explain tadi dalam video, tube macam mana darah, and then jantung apa semua tu, jantung pump darah, semua tu berkait dengan fluid mechanic. Kalau yang ni apa ni? Ni apa? Pernah tengok ni? Pernah. Wind turbine. Wind turbine ada tak kat Malaysia? Sini jana kuasa juga kan? Dia untuk elektrik. Kat Malaysia kita tak ada sebab apa? Sebab kita punya Dekat Jepun ada kan? Dekat Jepun ada. Dekat Malaysia tak ada sebab
kita punya average wind velocity tak tinggi, berapa meter per second je. Tapi dekat negara luar macam Jepun, saya duduk kat Jepun tu memang dia ada guna wind turbine. Okay, kalau kita pergi taman tu dia tak guna electricity biasa, dia guna wind turbine untuk lampu-lampu jalan dia tu. Sebab angin dia kuat, wind velocity dia tinggi. Average wind velocity is very high. So dia boleh generate the electricity and then can store the electricity. So malam dia guna untuk produce ataupun untuk nyalakan lampu lah. Okay, tu wind turbine. Okay, so kat Malaysia kita ada apa je untuk produce electricity? Empangan. Tapi saya tak tahu, saya tak ingat dah berapa kita punya. Oh dia dah ada. This is empangan ni. Saya dah update ke tak ni? Ni empangan-empangan yang ada dekat Malaysia ni. Kalau saya duduk kat Kelantan, Pergau ni, you akan nampak empangan ni kat mana? Siapa pernah lalu, semua pernah. Kalau pernah lalu jalan Greek ke apa? Jeli ke Greek, kita akan lalu Pergau Dam ni lah. Tapi dekat Pergau Dam ni tak silap saya untuk diproduce electricity ke, kalau produce pun tak banyak tak macam dekat Terengganu, dekat Perak. So dia punya output untuk hydro untuk electricity tu tinggi. Okay. So Pergau Dam ni tersilap saya antara dia untuk kontrol banjir, untuk kontrol banjir. Okay, sebab dam ni dia banyak apa? Dia ada 3 function utama dam. Pertama, number one untuk electricity lah, produce electricity. Number two, untuk control flood control banjir. Number three, untuk water supply. Okay, so ni 3 fungsi utama dam. Okay, so kalau you tengok di sini hydroelectric power plant in Malaysia, kita ada dekat Perak, dekat Perak banyak and then Terengganu, Pahang, Sarawak, siapa dekat Sarawak, Bakun lah, paling famous Bakun Dam. Okay, so semua ni akan generate the electricity. Tapi dekat Malaysia tak semua base kepada hydroelectric. Kita ada satu lagi power plant yang base kepada arang batu, coal, COAL, coal power plant. Okay, so kalau saya dulu masa saya belajar macam you all ni degree, ni target saya nak kerja dekat coal power plant. Dekat sini ada dekat Kapal ada, kat Kapal Energy ada, dekat Johor, Batu Pahat Johor kat mana Batu Pahat dekat Port Dickson ada Jimah Power Plant, dekat kat Johor. Pernah nampak siapa orang Johor sini? Power plant yang guna coal ni nak apa kat tepi pantai tu? Saya tak ingat nama tempat tu. Dekat Batu Pahat ke? Saya tak ingat. Tu dah masuk umur dekat 40 ni banyak lupa Tapi dekat Johor pun ada coal power plant dekat kalau kita kat Shah Alam ni paling dekat Kapal power plant. So kalau coal power plant ni dia akan dia punya base mesti kat tepi laut. Sebab apa? Tahu tak kenapa coal power plant ni kena dekat tepi laut? Tak tahu je. Dia macam keluarkan air je, pergi laut kan? Tu kalau steam dia punya steam yang kita belajar chapter 3. Chapter 3, 1, 2, 3, 4, 3. Gas power cycle. Itulah untuk power plant. Untuk coal power plant dia akan keluar very high temperature and very high pressure. Salah satu sebabnya coal ni memang kita transfer guna boat je. Guna kapal. So nak memudahkan operasi dia tu kena letak kat tepi pantai lah. Sebab kita memang import coal ni daripada Indonesia contoh, daripada guna jalan laut. Okay, yang ni coal power plant. Okay, tapi coal power plant ni tak berapa, dia bagus dari segi power yang diproduce tu memang tinggi lah. Okay, power tu yang dia Q out yang dikeluarkan tu sangat tinggi. Tapi daripada segi environment, alam sekitar dia tak bagus sebab coal ni kan arang batu dia asap semua tu tak bagus untuk untuk environment.
Okay, boleh Yang tu coal power plant. Kalau boleh dapat kerja kat sini as a mechanical engineer ataupun electrical engineer, best gaji tinggi. Boleh? Okay. So kalau untuk hydroelectric power plant ni, how the hydroelectricity works? First, water dekat dam ni, water ni dia akan produce very high pressure. Okay, yang ni kita panggil hydrostatic pressure. Okay, so hydrostatic pressure ni P equal to rho G H. Okay, so maknanya kalau water, rho kan biasa density is constant, G is gravity constant. So maknanya pressure dalam air ni dia hanya bergantung kepada value of apa? Hydrostatic pressure depending on H, depth, okay, kedalaman air tu. Okay, so maknanya lagi dalam, lagi tinggi pressure ke lagi rendah pressure? Tinggi. Lagi tinggi pressure. So that's why pressure dekat sini yang dikenakan exerted to the wall of the dam is very high. So that's why you tengok dam ni dia design daripada atas, wall dia nipis. Bukan nipis, dia design macam ni. Tapi ke belakang, menuju ke bawah, dia punya wall makin lebar. Betul? Kalau kita tengok side view, sebab apa? Sebab salah satu sebab dia pressure dekat bawah ni lagi tinggi. So memerlukan structure yang kuat untuk hold the water. Boleh? Faham? Okay. So that's why lagi dalam air ni dia akan produce more power. Okay. So maknanya ini kalau you tengok control gate ni, control gate dia buka je control gate, akan air akan mengalir very high velocity of water because of very high pressure, dynamic pressure and also this pressure. Dia akan mengalir masuk dispense stop, okay, lalu dispense stop, this very high velocity and then very high energy of fluid. Flowing fluid ni dia akan rotate the turbine. Ni turbine. Okay. Turbine ni akan rotate disebabkan oleh pressure ataupun energy from the flowing water. Okay. And then turbine ni akan produce ataupun generate electricity melalui this generator. Okay. Daripada generator ni barulah dia transform guna dia transfer guna transformer masuk ke powerhouse, barulah ke power line. Okay. So maknanya daripada sini sampai turbine dia masih lagi mechanical. Okay. Tapi daripada generator ni, transformer, powerhouse, power line, ni kerja you all lah. Electrical power kan. You punya course power tak? Dia punya program. Yep. Betul sir. That's why you kena belajar benda ni. You kena belajar KJM 442 untuk turbulent dengan laminar flow. You kena faham macam mana how to calculate the horsepower for the pump and then from the flowing fluid. Macam mana kita nak calculate tanpa guna kalau kita tengok di sini air ni transfer daripada gate ke bawah tanpa guna pump. Okay? Sebab apa kita tak perlukan pump? Sebab pressure dia memang terlalu tinggi. Sebab tu gate ni dia tak buat ke atas. Gate ni dia buat ke bawah. Sebab apa? Lagi bawah, lagi tinggi dia punya pressure. Boleh? Faham? Dia punya perkaitan tu? Yep. Okay, bagus. Very good. Saya nak bagi satu illustration. So, kalau kita kereta kita bawa kereta and then tiba-tiba accident masuk dalam sungai, masuk dalam laut, kita akan rasa senang ke susah nak buka pintu? Susah sebab pressure tinggi.
Sebab apa? Pressure tinggi. Pressure tinggi. Dia lagi dalam, lagi tinggi dia punya pressure. So by right, kita guna tangan tak akan dapat apa nama ni, buka pintu tu. Okay, so macam mana cara nak buka pintu tu? Buka tingkap. Susah. Kalau boleh buka tingkap lah. Tapi kalau air dah boleh masuk dalam kereta, kalau kita pun hidup lagi masa tu, kita kena biarkan air Penuh dalam kereta Ustaz. dalam kereta. And then barulah kita boleh buka pintu macam kita buka pintu dekat tempat biasa. Sebab apa? Tekanan dia sama ke luar dengan dalam? Sebab pressure dia dah sama antara luar dengan Dalam. Okay, kalau masa sebelum ada air, dalam kereta tu ada pressure dia sangat rendah compare to pressure dekat luar. Okay, the hydrostatic pressure. Okay, so you boleh imagine kalau laut tu 5 meter dalam pun you boleh imagine berapa power. Contoh pressure rho GH, kalau air 1009.81, H, let's say H 5 meter lah, sungai tu 5 meter, 5 meter lah. Ni dah berapa dia punya pressure? Seribu kali 9.81 kali 5. So ni pun dah 490.5 49.05. kilo Pascal. Okay, sangat tinggi dia punya pressure. So memang kita tak akan dapat buka pintu tu guna tangan. Okay, so that's why kalau kereta tu masuk dalam air, memang kebarangkalian untuk lemas tu tinggi. Kalau kita cuba buka, kita gunakan tenaga kita untuk buka pintu. Okay, boleh? Contoh paling senang, tengok apa nama ni dekat Indonesia bulan 12 bulan apa itu? Bulan 2, bulan 3. Yang submarine dia karam tu. Tahu berita tu? Tahu. Tahu Ustaz. Nama apa dah dia punya kapal tu? Saya tak ingat. Dia punya kedalaman berapa? Try Google sekejap. Saya tak ingat. Dia dah stop dia dah stop operasi mencari dan operasi recovery menyelamat. Sebab apa? Sebab memang tak ada mesin ataupun tak ada kapal yang boleh selamatkan kapal tu, submarine. Berapa dia punya kedalaman tak ingat. Berapa ratus kaki, KRI Nanggala nama dia. KRI Nanggala. Berapa dalam dia 32 meter. Tak silap saya 32 meter ke dalam sungai, ke dalam laut. Ada maklumat dia. Oh, 800 bukan 32 meter. 800 meter. Okay, so 800 meter tu you boleh imagine lah berapa dalam laut tu. So tak ada mesin yang boleh angkat, tak ada kapal ataupun submarine yang boleh recover that body ataupun that kapal selam. So dia declare stop operasi mencari dan menyelamat. Dia baru declare bulan lepas tak silap saya, tak boleh bawa naik lah kapal tu. Termasuklah kru lah. Okay, so sebab apa? Sebab yang pressure dia terlalu tinggi and then kita nak menyelam memang tak boleh. Macam mana professional diver pun tak boleh menyelam pada kedalaman 800 meter tu. Boleh? Faham? Faham sir. So dia berkait dengan kedalaman, pressure
hydrostatic pressure dia hanya bergantung kepada H. Okay, so maknanya yang ni saya nak kaitkan dengan tangki air kat rumah tu. Tangki air kat rumah tu kita kena calculate tinggi dia tu sebab apa? Sebab pressure dekat atas tu dia hanya bergantung kepada hydrostatic pressure. Okay, so lagi tinggi tangki air tu maknanya lagi kuatlah pressure, water pressure yang you akan dapat dekat dalam rumah tu. Tapi masalahnya kalau lagi tinggi water tank tu, you kena provide pump lah, nak pump daripada daripada supply water reservoir tu, daripada sungai ke apa semua tu, you kena ada pump, nak pump daripada sungai ke water tank tu. Okay, boleh? Right. Boleh sir. Boleh. Okay, so yang ni tak apa, flow in pipe and also rectangular duct. Nanti baca. Okay, flow in pipe. First, for this apa nama ni? Slide. So this is velocity profile. Okay, velocity profile. Kalau you tengok ke sini, this is the velocity profile. Okay, sepatutnya velocity ni kalau contoh dia masuk ni U sama dengan 10 meter per second. Semua ni adalah 10 meter per second, tapi sebenarnya tidak. Okay, 10 meter per second ni hanyalah dekat tengah ni. Okay, so dekat bawah ni velocity dia tak sampai 10 meter per second. Okay, lagi dia approach the wall, velocity dia lagi decrease. Okay, lagi rendah. Sebab apa? Sebab dekat wall ni, velocity ni akan automatic jadi kosong. Okay, dekat wall velocity automatic akan jadi kosong. Sebab apa dia kosong? Sebab wall ni tak bergerak lah. Okay, so untuk fundamental of flowing fluid ataupun fluid dynamics, kita namakan dia adalah no slip boundary condition. Okay, so no slip boundary condition maknanya velocity untuk first layer of fluid. Kalau you imagine fluid ni, air ni dia ada banyak layer, semua ni layer. First layer ni dia akan kosong sebab dia sama. Kalau wall ni fix, tak bergerak, U kosong, first layer of fluid pun akan kosong. Okay, daripada kosong tu barulah dia akan increase the velocity sampailah dia dapat the average velocity 10 meter per second ni tadi. Okay, so 10 meter per second ni akan hanya ada dekat tengah ni, dekat center of the pipe. Okay, so kenapa dia ada this kind of velocity profile and what we call du dy, dia punya gradient ni? Sebabnya number one because of mu, because of the viscosity. Okay, so for laminar flow, viscosity is larger, so that's why dia boleh dapat a very parabolic shape of velocity profile. Okay, tapi untuk turbulent flow dia punya shape bukan macam ni dia punya shape lagi flat. Sebab apa? Sebab untuk turbulent flow dia punya viscous force tak tinggi. Okay, viscous force is low. Yang tinggi adalah initial force. So that's why dia punya velocity profile untuk turbulent flow dia macam lagi flat. Okay, so ni untuk turbulent flow. Okay, so nanti gambar next slide lagi jelas macam mana dia punya velocity profile. Okay, so you akan guna mass flow rate macam biasalah. Mass flow rate ni tahu mass flow rate ni apa? Macam mana kira mass flow rate? Dah guna chapter 3 chapter 4. Chapter 3, chapter 4 ada guna mass flow
flow rate. Mass flow rate equal to rho AV. Okay, rho density for the fluid, A is the area, V is the velocity. So kalau area untuk pipe ni berapa area dia? Pi D square bahagi dengan 4. So that was the area. Boleh? Alright. Okay. Okay, so this is some classification of fluid flow. Okay, so yang ni sangat brief, bukan brief, dia just tak ada detail sangat untuk classification of fluid flow. Sebab kalau detail benda ni ada satu course untuk fluid mechanics. Okay, tapi yang ni you nak cover dalam hanya satu chapter. Okay, so kalau untuk viscous kita akan belajar about lamina and turbulent flow. Okay, yang ni saya dah explain tadi. Lamina flow, viscous force dia lagi tinggi. Kalau turbulent flow, viscous force dia rendah. And then dia bergantung kepada Reynolds number. Okay, yang ni bergantung kepada Reynolds number. And then viscous lawan dia inviscid flow. Inviscid ni apa? Inviscid ni ideal. This is an ideal flow ataupun ideal fluid. Okay, ideal fluid ni macam mana? Maksudnya ideal fluid so this is the velocity profile for ideal ataupun inviscid fluid. So inviscid maknanya mu ataupun viscosity is 0. So tak ada effect viscosity antara fluid dengan fluid layer and also antara fluid dengan wall. So that's why mu is 0. So kita akan dapat kalau U 10 meter per second, semua ni adalah 10 meter per second. Tapi yang ni hanyalah untuk ideal fluid. Okay. In actual, viscous must be considered in the analysis. Okay. So this is what we will be learning about the viscous fluid. Okay. And then ada compressible dengan incompressible flow. Okay. Kalau flow in pipe, it is incompressible. Incompressible ni apa? Maksud dia, rho dia constant. Okay. So contoh air, water, rho sentiasa constant, which is 1000 kg per meter cube lebih kurang. Okay. So rho constant, it is incompressible. So lawan dia apa? Lawan dia adalah compressible flow. Okay. Compressible flow maknanya rho is not a constant. Okay, maknanya rho berubah-ubah. Contoh flow around the airplane. It is considered as compressible flow. Sebab apa? Sebab rho rho berubah satu. Rho is not constant. And then kapal terbang ni lagi tinggi dia naik, rho tu akan jadi lagi rendah. Okay, so that's why dia bergantung kepada altitude. So it is considered as compressible flow. Okay, and then internal dengan external flow. Internal ni flow dalam pipe, it is internal. Kalau flow over the airplane, flow over your car body, flow over your motorcycle, so yang tu kita panggil external flow. Boleh? Boleh, sir. Okay, so this is some classification of fluid flow yang saya explain tadi lah. Yang ni considered as inviscid flow. Okay, kalau inviscid flow ni you tengok dia punya flow. Kalau daripada sini dia dah ni di straight arrow yang saya draw ni represent the magnitude of velocity. So you tengok kat sini, in the inviscid region dia punya velocity sama ya kan? Constant. Betul? Ya. Velocity dia dah
constant. So velocity sekarang dah constant. So yang ni in viscid region. Sebab apa dia constant? Dekat sini mu is not dominant. Okay, dia punya viscous ataupun friction dah tak dominant. So mu kat sini equal to 0. Okay, so this is mu equal to 0. But not at the wall. Okay, kalau kita tengok ke sini at the wall, saya guna pen warna biru. At the wall, dia punya velocity daripada sini, okay, ni increase ya. Velocity increase sampailah dia dapat sampailah dia dapat constant velocity. Okay, so at this region, yang ni kita panggil viscous flow region. Yang ni mu tak boleh sama dengan kosong ataupun mu tak akan sama dengan kosong. Okay, kat sini friction effect is dominant. Okay, so ataupun kita panggil kat sini in this viscous flow region, kita juga panggil dia boundary layer region. Okay, so boundary layer maknanya dia punya region ni ada viscous effect. Okay, boleh? Boleh sir. Okay. Ni viscosity, viscous and inviscid, viscid and inviscid region. Okay, viscous maknanya mu tak boleh sama dengan kosong. Inviscid, mu sama dengan kosong. Okay, so when two fluid layer move relative to each other, okay, saya cakap tadi assume fluid tu ada dia punya layer-layer dia. So when two fluid layer move relative to each other or a fluid flow through a solid surface, a friction force develop between them and slower layer tries to slow down the faster layer. Okay, so kalau kita ada wall, okay, kita ada wall, okay, so mana paling slow layer dia? Yang dekat dengan wall ke yang jauh daripada wall? Yang dekat. Yang paling dekat Sebab apa? Wall ni tak bergerak, U sama dengan kosong. Ni pun U sama dengan kosong, okay. So first layer, let's say this is the first layer. First layer. First layer ni fluid dia akan V sama dengan kosong. First layer V sama kosong. And then second layer dia bergerak because of the momentum from the velocity, but still dominated by the shear stress ataupun friction force between the first layer. Okay, so that's why dia velocity dia start daripada kosong and then increase sikit, increase sampailah dia dapat maximum velocity at the center. Okay, the internal resistance to flow is called the viscosity, okay, which is a measure of the internal stickiness of the fluid. And then two type of viscosity, dynamic viscosity yang saya mention tadi mu atau kilogram meter per second, ataupun kita ada satu lagi yang panggil kinematic viscosity. Viscosity new, dia punya unit new. Okay, kinematic viscosity sama dengan dynamic viscosity mu bahagi dengan rho. Okay, mu ni dynamic viscosity, rho adalah density. Okay, so that's why the ratio of dynamic viscosity to the density. Viscosity is caused by cohesive forces between the molecule in liquid and by molecular collision in gases. There is no fluid with zero viscosity, and there's all fluid flow involve viscous effect to some degree. Okay, tak ada fluid air sekalipun ada dia punya viscous effect. Okay, so flows in which effect of viscosity are significant are called viscous flow.
This is viscous flow regime atau laminar flow regime. However, in many flow of practical interest, there are regions, typically region not close to solid surface, where viscous force are negligibly small, negligible compared to inertia or pressure force. Okay. Neglecting the viscous term in such invisible flow region greatly simplify the analysis without much loss in accuracy. Okay. So kalau student mechanical, dia akan study lagi detail lah apa yang berlaku dekat viscous, apa yang berlaku dekat inviscid region. Dia ada satu lagi fluid mechanics 2, apa yang dia orang kena study apa yang berlaku dekat viscous region ni, rotation, fluid rotation, semua tu dia kena consider. Okay, tapi untuk KJM 442 kita tak go detail untuk that apa nama ni, fenomena yang berlaku dekat viscous region. Yang ni internal versus external flow, saya cakap tadi. Dalam pipe internal flow, dekat luar pipe adalah external flow. Kalau you tengok water, piping ni, piping system ni, dalam ni internal, udara passing through the pipe, it is external flow. Okay, compressible versus incompressible, saya explain tadi. Incompressible, rho is constant. Tapi kalau compressible, rho is not constant. Okay. Pernah dengar perkataan Mach number? Tak pernah sih. Mach number Mach number basically ratio of air speed, V, bahagi dengan ratio of C. C adalah speed of sound. Okay. So kalau kapal terbang, okay, you naik airplane, any airplane, dia akan baca speed based kepada Mach number. Okay. So kalau fly from Kuala Lumpur to Sabah Sarawak, mungkin Mach number dia Mach number 0.85, okay, Mach number 0.9. Okay. So Mach number ni based kepada velocity of kapal terbang tu bahagi dengan speed of sound. Okay. So contoh kalau Mach number 0.85 ni dekat 40,000 feet, 40,000 kaki above the sea level. Mungkin kalau velocity ni kita boleh dapat dalam 950 km per hour. Okay. So kalau kita convert untuk ground speed. Okay. So Mach number ni term untuk compressible flow. Okay. Mach number 0 hingga 1, Mach number 1, Mach number besar daripada 1. Kalau jet fighter, Mach number dia berapa? Jet fighter fighter. Mach number untuk jet fighter kita tu, apa nama ni, kita ada apa? Sukhoi ke? Okay, Mach number dia lebih daripada 1. Okay, 1 ataupun lebih daripada 1, which is supersonic. Dia very high speed. So kalau Mach number 1 ni kita panggil dia sonic. Sonic ni velocity jet tu sama dengan speed of sound. You boleh imagine dekat speed of sound ni macam mana? Dia sama dengan suara yang dari satu tempat ke satu tempat. Betul. So maknanya kalau saya dekat sini, saya dekat contoh saya bercakap dengan jiran saya ni, saya bercakap dengan jiran saya dengan jarak 2 meter. Okay, saya bercakap perkataan A tu, dia dengar perkataan A tu, saya pun sampai dekat dia sama laju. Okay, so yang itulah kita nak imagine how fast speed of sound. Okay, and then speed of sound ni dia bergantung kepada temperature. And then also dia bergantung, kalau bergantung kepada temperature, dia akan bergantung kepada density and then kepada altitude. Okay, kalau base kepada above the sea level, dia bergantung kepada sea level. Okay, so contoh speed of sound in dry air at 20 degrees C 343 meter per second. Okay, 343 meter per second ni kalau you convert to kilometer per hour, dia jadi 1000 lebih 1500 km per
per hour. Okay, so boleh imagine how fast speed of sound. Boleh? Boleh, sir. Okay, jap kita akan stop dekat mana ya? Panjang nota ni. Kita akan stop dekat page 27. Tapi sebenarnya dia dah ulang benda sama ni ya. Okay, laminar versus turbulent flow. Laminar yang tadi saya explain. So kalau you nampak video tadi, laminar flow dia punya motion, fluid motion dia tu sangat smooth, and then dia macam straight je. Okay, it's steady. So that is laminar flow. So the flow has smooth streamline, very low velocity and highly ordered motion. Okay, and then dia cakap ni dia increase the velocity. Apa berlaku dekat flow tadi? Dia macam ada disturbance. Okay, dia macam ada gangguan dekat flow tu. Okay, daripada straight line dia macam ada eddy. Dia sebut eddy lah. Eddy tu yang because of the high velocity, sebab fluctuation daripada fluctuation velocity tu akan produce that eddy. Okay, yang ni dia akan jadi highly disordered motion. Okay, and then antara laminar dengan turbulent tu dia akan ada transition. Okay, transition which is the flow fluctuate between laminar and turbulent flow. Okay, so yang ni untuk laminar versus turbulent flow in term of flow pattern ataupun flow characteristic. Okay, so this is theory of hydrodynamic. Okay, apa yang berlaku dekat velocity profile. This is velocity profile inside the pipe. Okay, so you can imagine this is pipe. Okay, pipe that connected your water tank to the tap, to the water tap. Okay, so at the first region, yang ni kita panggil the hydrodynamic entrance region. Okay, so at this region, hydrodynamic entrance region, this is where the flow is developing. Okay, yang ni dipanggil developing velocity profile. Kenapa dia developing? Dia still tak fully develop. Kat mana dia fully develop? Dia akan jadi this type of profile. Yang ni dia barulah dipanggil fully developed velocity profile. Okay. After this region, okay, after this fully developed region, dia punya velocity profile akan sentiasa constant. Velocity profile akan jadi constant. So maknanya yang ni velocity profile macam ni. So dekat sini pun velocity profile just copy paste velocity profile daripada first developed region. Okay, yang ni developing velocity profile pun developing velocity profile region. Okay, so kalau kita tengok kat sini first, yang ni kita panggil irrotational core flow region. Kat sini kalau kita tengok velocity profile dia macam apa ni? Apa tadi? Kalau velocity constant ni, dia macam inviscid flow. Dekat mula-mula dia masuk antara reservoir to the pipe. Okay, and then barulah dia start to develop the velocity boundary layer. Okay, this is develop velocity boundary layer development. Okay, daripada sini, and then dia increase dia punya velocity velocity increase. Okay, increase ni tak fully develop lagi sampailah dia fully develop. Okay, so of course there are no slip boundary condition. Okay, no slip boundary condition, and then biasanya if the pipe
pipe length tu tinggi ataupun pipe length tu panjang, this region is not exist. Okay, this hydrodynamic entrance region is not even exist. Okay, dia sangat kecil. Kalau betul-betul panjang, dia ni hydrodynamic ni akan jadi sangat tak dominant, okay, indominant. Okay, tapi for the sake of academic study, kita perlu faham macam mana nak terjadi, macam mana dia nak start fully developed region. Okay, so kalau dalam analysis kita just consider fully developed region. Okay, so kita tak consider dah dia punya hydrodynamic entrance region. Okay, so you can read ni dia ulang benda sama. This layer also cause the fluid particle in adjacent layer to slow down gradually as a result of friction. Okay, friction antara fluid layer that make up this velocity profile. Okay, so ni boleh baca boundary layer region, irrotational core to hydrodynamic entry length. Yang ni saya tak. Dekat hydrodynamic entry length, dekat first tu, wall shear stress is very high. Okay, sebab apa? Tau W ni, wall shear stress equal to mu du over dy. Okay, mu is viscous ataupun viscosity, du change of velocity. Dekat entrance, tau W is high because change of velocity sangat tinggi. Okay, dia baru masuk high velocity baru masuk ke pipe. So that's why wall shear stress, tau W ni wall shear stress, sangat tinggi. Okay, so dekat entrance region, kalau kita tengok dekat entrance region, wall shear stress is decrease, okay, from entrance sampailah dekat fully developed region. Okay, dekat at the fully developed region, tau W wall shear stress dia dah start constant. Sebab apa dia constant? Sebab dekat fully developed region kita akan dapat constant velocity profile in the fully developed region. So constant velocity profile maknanya kita akan wall shear stress also constant. Okay, so ni diulang balik dari segi representation lamina and turbulent flow. Okay, so this is a boundary layer. Okay, boundary layer region around the plate. Okay, so this is plate. Kalau tadi dalam pipe, ni over the plate. Okay, so first where the viscosity is dominant, yang ni kita panggil dia viscous sublayer. Okay, viscous sublayer ataupun dalam video tadi dipanggil lamina layer. Kenapa dia panggil lamina layer walaupun flow tu dah turbulent? Sebab apa? Dekat close to the wall, kenapa dia panggil lamina layer ataupun viscous sublayer? Sebab Velocity rendah. velocity rendah, mu is tinggi ataupun mu is dominant, velocity rendah. Betul lah tu. Maknanya dekat layer adjacent to the wall, fluid velocity is very low but mu is very high. Okay, so that's why kita panggil viscous sublayer. Okay, and then barulah dia transfer ke buffer layer and then turbulent region. Okay, so kalau tengok turbulent region dia dah constant. Okay, so kalau in term of Reynolds number, this viscous sublayer can be ignored as the Reynolds number is increase. Okay, Reynolds number increase, viscous sublayer ni akan decrease sampailah satu level yang mana viscous sublayer ni dah tak dah tak dominant. Okay, hampir tak ada, dia too thin, terlalu nipis. So kita boleh tak consider dia punya viscous.
Okay, so maknanya lagi tinggi dia punya Reynolds number ataupun velocity. Okay, contoh kat sini kita akan dapat velocity profile yang sangat, kita nampak dia dah start constant. Dia punya turbulent region tu dah dominant. Okay, tapi tidak untuk lamina flow. Kalau lamina flow, kita akan dapat this type of velocity profile. Kalau dalam pipe lah ni. Okay. Okay, so this is Reynolds number yang saya dah explain tadi. Reynolds number bergantung kepada diameter, dia bergantung kepada diameter, and then kalau untuk pipe, karakteristik lain adalah diameter lah, D. Reynolds number equal to rho VD bahagi dengan mu. Okay. Tapi kalau untuk ducting, sistem rectangular ataupun square duct ni, dia punya D ni tukar dengan A. Okay. Kalau untuk rectangular duct, tukar dengan DH. Tapi as far as I'm concerned, for this chapter kita fokus kepada circular tube ataupun pipe. Boleh? And then ni paling penting, Reynolds number range. Okay, so dalam pipe yang ni untuk flow in pipe. Okay, so Reynolds number less than 2300. Kalau kita calculate Reynolds number rho VD bahagi mu less than 2300, yang ni kita consider as laminar flow. Okay, and then kalau Reynolds number higher than 4000, yang ni kita panggil turbulent flow. Okay, yang mana kebanyakan Reynolds number akan greater than 4000, akan jadi beratus ribu, and then also Reynolds number can be million. Okay, so maknanya turbulent flow. And then antara 2300 ke 4000, yang ni kita panggil dia transitional flow. Okay, boleh? Yang ni kena ingat yang ni kita akan belajar. Less than 2300 laminar, higher than 4000 it was a turbulent flow. Okay, so this is the benda sama circular pipe. Okay, yang ni kita akan cover minggu depan hari Isnin. Barulah kita akan masuk kepada calculation. Okay, macam mana kita nak cari kita punya aims untuk chapter ni, untuk chapter 4, macam mana kita nak cari dia punya pressure drop contoh. How to calculate the pressure drop. How to calculate the losses. So yang ni kita akan sambung next week, hari Isnin. Boleh? Sejam 40 minit. Boleh je. Okay, so sekejap